Hello dear students, I am your teacher Dolly Das. I welcome you all to my Kaksha classes. Dear students, today we will discuss the question answers of your chapter number 4, that is Doctory learns about the Panchayat. So dear students, let's start for today. So moramor sato satri hakol ami prashno samuhole agbadhu aha. Our first question is, here are some words from the text and their meanings. Koise je patur pora tumalok kisuman word dia hoise aru ei word buror meaning dia hoise ortho dia hoise. Test your understanding. Tumaloke kiman buji paisa hetu test koriboloi koise mane porikha koriboloi koise by matching the words on the left with their meanings on the right. By matching mane ki koise baofale thoka shobdo samuhor hoite hufalor meaning homo ortho homo milai pelai tumaloke kiman buji paisa take porikha koriboloi koise. So sao hasun ki dise ei asua yate hufale baofale amar ki ase left side ot word homo ase aru right side amar meaning homo ase ami match koribo lage. So first word ki dise institution. Institution or logot right side or kuntu meaning milibo manner of governing or ruling, angry dispute, unfriendly relations eboni mile hoy na. Organization, yes, institution mane hoise organization or society. So moi word homuhor hoide meaning homo milai anisu hoy sam thik ase tar agote tumaluke video tu yate pause kori pelai nije agote milai sabasun tar pisot mur uttorar logot milai saba tumalukor uttor aru mur uttor milise ne nai thik ase. Answer to sao hasun. So institution, organization or society. Institution mane hoise kono onusthan ba society. Tarpisot election, the exercise through which we vote for new leaders. Ami notun leader paboloi ji vodan prokriya koru, vodan prokriya jogdan koru hei take ki boli koa hoy election ba nirbachon. Sincerity, devotion to a purpose, kiba purpose loikhot uponito hoboloi ji nisthare kam kora hoy hetue hoise sincerity. Differently abled, having a physical or mental condition that makes it difficult for a person to do all the work that other people do. Koise je an manuhe korar dore an manuhe kam kor jikono kam korar dore ei differently able manuburor ki thake physical or mental difficulties thake, condition kisuman thake, শাৰীৰিক বা মানসিক condition kisuman thake jar babe teoloke amar dore sadharon manuhor nisinakoi kambur koriboloi nuare. Thik ase. So next this is schemes, plans. Schemes mane hoise asoni. So moramor satri satri hokol aru ki dise sao ha, substantial, large in size or amount. Koise je akarot dangor ba porimanot dangor tak ki koa hoy substantial. Rural, relating to a village or the countryside. Village or rural mane village or logot jorito aru countryside mane gao thoka onsolor logot gaolia onsolor logot jorito. Tax, the money citizens of a country have to pay the government to help it do different kinds of work. Tax hoise enekwa dhoroner dhon ji ekhon dekhor nagorike yar sarkarok die ki koriboloi die bibhinno dhoroner unnayonmulok kam koriboloi die. Aru tax mane ki kor no. Quarrel, angry dispute, unfriendly relations with someone. Angry dispute, unfriendly relations mane bondhu hulov nohoy, unfriendly সম্পৰ্ক aru ki with someone karubar hoite mane khongor aru ki bondhu hulov nohua ji সম্পৰ্ক khongor ji সম্পৰ্ক take koa hoy quarrel mane kajia. Buji paisa. Governance, manner of governing or ruling. Governance mane শাসন ব্যৱস্থা, manner of governing or ruling. So satro satri hokol ami next question aloi agbadhu. So 2 number question amak dia ase, complete the following sentences with information from the text. Koise je pahtur pora tothyo loi pelai tolor sentence homo sampurno kora.
আমি সেন্টেন্স সমূহ চাও হা ফার্স্ট A number sentence আছে Dokchori studies in class 8 Dokchoriye কত পঢ়ে কোন ক্লাছত পঢ়ে ক্লাস 8 ত পঢ়ে So B number sentence hoise the name of her school is ami atai janu tar school khonor naam ki Disangmukh Jonojati High School hoine C number sentence hoise her father's name is ki Konki Mili yes Konki Mili So D number sentence sao He works in the panchayat office aru tar deutake kot kaam korisil panchayat office ot hoine So, E number sentence wa Dokchori goes to school on bicycle aru Dokchori school loi kihot goisil bicycle ere goisil hoine So next sentence ki she loves to ride because she gets to know new things every day tai ei bicycle ere ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ যোৱা যাত্ৰাটো বৰ উপভোগ কৰিছিল বৰ এনজয় কৰিছিল ভাল পাইছিল কিয় ভাল পাইছিলে কাৰণ তাই এই যাত্ৰাতে বিভিন্ন নজনা কথা জানিব পাৰিছিল To contest the panchayat elections one has to be above 21 years old আৰু পঞ্চায়ত ইলেকশনত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিবলৈ হলে একজন মানুহৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব 21 বছৰৰ ওপৰৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে So dear students next question is 3 number question তো 3 number question কি কৈছে চাও আহা Answer the following questions to understand the text better কৈছে যে তলৰ প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিয়া আৰু নিজৰ পাঠটো আৰু ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰা So first question কি আছে First question আছে What was the meaning of panchayat long ago কৈছে যে বহুদিন আগতে পঞ্চায়তৰ অৰ্থ কি আছিল long ago বহুদিন আগতে পঞ্চায়তৰ অৰ্থ কি আছিল আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছো হয়নে So কি আছিল The meaning of panchayat is a system of governance by 5 elderly men called Panch Gramin Pramukh কৈছে যে The meaning of panchayat long ago panchayator ortho asil je gaor 5 jon বৃদ্ধ লোকে কি কৰিব যাক কি বুলি কোৱা হয় হে 5 জন বৃদ্ধ লোকক কি বুলি কোৱা হয় Panch Gramin Pramukh এই Panch Gramin Pramukhe কি কৰিব গাওখনৰ শাসন ব্যৱস্থা চলাই নিব আৰু এওঁলোককে কি বুলি কি এইটো ব্যৱস্থাকে কি বুলি কোৱা আছিল আগতে পঞ্চায়ত বুলি কোৱা হৈছিল So next question চাও আহা Next question is what is the meaning of panchayat now এতিয়া পঞ্চায়তৰ অৰ্থ কি আগতে বাৰু Panch Gramin Pramukhe শাসন ব্যৱস্থা চলাইছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পঞ্চায়ত মানে কি আমি জানো হয়নে চাও আহা Panchayat means a body that is responsible for the development of villages কৈছে যে পঞ্চায়ত হৈছে এতিয়া পঞ্চায়ত হৈছে এটা বডি জি সংগঠন কিহৰ কাৰণে দায়িত্ব মানে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোক ৰেসপন্সিবল গাঁও সমূহৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে তেওঁলোক দায়বদ্ধ ৰেসপন্সিবল The panchayat is a very important institution for social change আৰু পঞ্চায়ত এতিয়াৰ সময়ত পঞ্চায়ত কি হৈছে very important institution এটা খুব দৰকাৰী অনুষ্ঠান যি social change সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অতি আৱশ্যক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত পঞ্চায়ত এটি অতি দৰকাৰী অনুষ্ঠান The Constitution of India grants power to the panchayat to raise taxes plan development schemes and work for local development আৰু Constitution of India ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানেও কি কৰিছে পঞ্চায়তক কি কৰিবলৈ অধিকাৰ দিছে ট্যাক্স সংগ্ৰহ কৰিবলৈ প্লান ডেভেলপমেন্ট স্কিম বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ and work for local development আৰু স্থানীয় উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিবলৈ কি দিছে Constitution of India পঞ্চায়তক power দিছে অধিকাৰ দিছে ঠিক আছে So আমি next question চাও আহা
What kind of work is done by the panchayat? Panchayat homuhe kene dharonar kam kore? Uttor to sawa hasun. Panchayat works for the development of village, build and repair rural roads, houses for the poor and so on. Koise je panchayat ki kore? Panchayat works for the development of village. Villager gaon khonor unnoyonor babe kam kore. Build and repair rural roads. Gaon roads homu rasta poduli homu ki kore? Nirman aru meramoti kore. Houses for the poor and so on. Aru dukhiya hokolor babe griho nirman kore. Aru bohu ene dhornor kam panchayate kore. So next question. Our next question hoise, from where does the panchayat get money to perform all its work? Koise je panchayate nijor hokolobor kam koriboloi poisa korpora hongro kore. Ami itimodhe porhisu hoine korpora hongro kore. To perform all its work, the panchayat raises money from taxes on vehicles, river ghats, bazaars, and bills, etc. Koise je panchayate yar hokolo dhornor kam koriboloi ki kore mani korpora loy ei je kor hongro kore tax hongro kore tar pora loy tar pisot tax ki hor upor jan bahanor upor ji kor tar pisot river ghatsor upor kor bazarar uporot kor aru bill homu ji nodir ghat bill eburor pora ji kor hongro kore Hei kor hongrohor ji poisa ji dhon hei dhonere panchayate bibhinno dhoroner kam homu kore. Panchayat also get on annual grant from the panchayat and rural development of the government. Koise je panchayat also get an annual grant. Koise je panchayate eta annual grant barkhik onudan etao paয় kar pora paয় Panchayat and rural development of the government. Sarkarar panchayat and rural development bibhagor pora panchayat homuhe ki paয় barkhik onudan etao paয় jar dara teoluke nijor kam homu koribo pare. Thik ase ami next question ole agbaru aha. So my next question hoise, how did the panchayat help Dhaniram? Panchayate Dhaniramok kene dhorone hohai agborhale. Kene dhorone agborhale? Panchayat helped Dhaniram by building a house for him. Aru panchayate Dhaniramok ki griho eta nirman kori di, ghor eta nirman kori di hohai agborhale. So next question is, how did Dhaniram spend the cold December nights? Dhonirame cold hitor hei December hitor nikha homu kenekoi kotaisil? Dhaniram spent the bitter cold December nights on the open veranda of school building. Dhonirame December hei tikto hitor nikha homu ki school building or barandat kotaisil. Hoine? So our next question is 4 number question. 4 number question of diya ase, you have just read about the panchayat. Tumaluke matro panchayator bishoye porhisa. Using information from the lesson, fill in the table below. Koise je lesson or pura toitho bebohar kori tumaluke tolor table khonot ki fill in the blanks. Fill in the table. Tolor table khon সম্পূর্ণ করা. ঠিক আছে আমি কৰো হাসুন. So এইখন হৈছে table. আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ কিতাপত এই left side or column কেটা হে দিয়া আছে আৰু right side or column কেটা কি কৰিবলৈ দিছে তোমালোকক নিজে fill কৰিবলৈ দিছে পুৰাবলৈ দিছে. So মই তোমালোকৰ বাবে কৰি আনিছো. চাও হাসুন কি লিখিছো. So minimum age to contest the panchayat. Table khonor naam hoise the panchayat. So panchayatot minimum age to contest protidondita koriboloi nunyatam boyoh kiman hobo lagibo ami atai janu hoine kiman hobo lagibo a person who is above 20 years old can contest.
এজন মানুহ যি নেকি 21 বছৰৰ ওপৰৰ বয়সৰ তেওঁ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত কি কৰিব পাৰিব প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো নেক্সট দিছে আমাক powers of a panchayat এটাৰ power কি কি power panchayator আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো সোৱা the panchayat raises taxes does development work for locality পঞ্চায়তে লোকেলিটিৰ বাবে স্থানীয় অঞ্চলৰ বাবে কি কৰে ট্যাক্স সংগ্ৰহ কৰে কৰ সংগ্ৰহ কৰে আৰু ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্ক সমূহ কৰে যেনে ৰাস্তা পদুলি নিৰ্মাণ কৰে গৃহ নিৰ্মাণ কৰে হয়নে so next দিছে আমাৰ kinds of work a panchayat does পঞ্চায়তে কেনে ধৰণৰ কাম কৰে a panchayat builds repairs roads পঞ্চায়তে কি কৰে builds and repairs roads মানে ৰাস্তা পদুলি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি কৰে bridges নিৰ্মাণ কৰে আৰু মেৰামতি কৰে houses for the poor and so on দুখীয়া সকলৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণ কৰে আৰু তেনে ধৰণৰ বহুতো কাম কৰে এইখিনি কথা মই বহুবাৰ কৈছো হয়নে আশা কৰিছো তোমালোকৰ একদম মনত ৰৈ গৈছে ঠিক আছে so next আৰু কি আছে sources of money পঞ্চায়তৰ ধনৰ উৎস কি কৰ পৰা ধন পায় পঞ্চায়তে জানো নহয় আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িছো taxes on vehiclesৰ ওপৰত যান-বাহনৰ ওপৰত যি কৰ সংগ্ৰহ কৰে markets river ghats and boats etc now তাৰ পিছত বজাৰ river ঘাটৰ পৰা যি কৰ সংগ্ৰহ কৰে vehicle-ৰ পৰা যি কৰ সংগ্ৰহ কৰে and also receive grants from the panchayat and rural development department and also from MLA and ministers fund aru korpora anudan pai amar sarkarar panchayat and rural development vibhagor pora anudan pai logote minister aru MLA hokolor ji fund thake he fundor porao পঞ্চায়ত সমূহে বিশেষ অনুদান লাভ কৰে আৰু এই সকলো পইচা এই সকলো ধনেৰে পঞ্চায়তে কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম নিজৰ লোকেল এৰিয়াৰ বাবে কৰে ঠিক আছে সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আশা কৰিছো তোমালোকে ইয়ালৈ ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা সো dear students we will meet you again in my next videos so till then bye bye thank you for watching